Budol yan, Tita Emma. Yung nakikita nyo, work ko yan, yung mga, yun na yun. Umaanong kamay. Dito nga parang hindi masyadong, yan ganyan. Magalaw eh. Kips Mike, shout out! Michael, shout out! Hi, Jess! Pangbudol lang yan, Jess. At least ako maamin. Hindi ato dahil. Pero yung profile picture ko sa YouTube yan, tunay yan. Picture ko talaga yan. Dan ticket sa'yo, Super T ng vlog. Kasi kamukha mo si ano, si Cox TV. Kamukha mo si Pokyong. Tunay na babae si host. Yung picture na yan, budol. Yung profile picture ko yan, tunay yan. Hi, Michael! Ayan. Mukha ba akong ano dyan, Japanese? From Philippines. Mga ibang lahi. Mga bang ano. Chops on the way, Chops. Second honor yan eh, kanina. Second honor. Wala bang latest dito? Pajak Holes on the move. MJ Music Diary, shout out. Saglitan lang yan live ko, guys. Yan, may jacket ka na. Music Diary. Ikaw ba yan, ano, sis, Jospin? Nasa harang jobs, ha? Pajakos on the move. Salamat, Michael. AJ Lucky, shout out. Hala, dumadami kayo. Shows Edgar, dan bago dikit host. Lagyan ka ng jacket. Kasi nag-support ako kanina. Late na ako nag-live. Supportin ang maya ako mag-play, ha? Thank you, guwapang host. You're welcome po. Hala, ang ganda. Nasa screen. Live ng ganyan, sis. Madali lang yan, sis. Mag-live ka. May makikita ka sa gilid na ano. Madali lang yan. You're welcome po, sis Edgar. Hey, help, beauty tip, shout out. Salamat sa pagdaan. Mukha ba akong Nepali dyan? Guys, salamat ah. Ina Mix, shout out sis. Mabilisan lang yan, guys. Kasi late na ako nag-live.